Selamat kembali ke Fast TV. Antara cerita yang saya paling suka masa di Auto Show Malaysia 2024 ini ialah yang berlaku di Perodua. Di mana kali ini bila saya sampai pagi tu ada sebuah kereta yang bertutup lah. Nampaknya macam kereta elektrik dan nampak dia punya panel-panel display yang tepi tu yang memaparkan maklumat pun menunjukkan ini adalah kereta elektrik, yang menunjukkan mereka sedang bergabung ataupun bekerjasama dengan 3 universiti tempatan untuk menghasilkan kereta elektrik ni. Jadi saya pun tengok dan kita kata, oh mungkinlah ini dia kot prototype ke apa bayangan untuk kereta yang akan muncul nanti. Dan saya tak begitu berharap lah dengan apa yang akan Perodua tunjukkan, sebab the last time pun dia pun hanya tunjuk scale model dan tak ada detail sangat. Jadi apabila Dato' Sri Zainal Abidin Ahmad, Big Boss Perodua, naik ke pentas dan dia berkata ini adalah satu prototype, satu bahagian daripada drama bersiri kereta elektrik Perodua, di mana Perodua sebenarnya sudah pun diberikan mandat lah, maksudnya diberikan tanggungjawab oleh kerajaan untuk menghasilkan kereta elektrik yang mampu milik menjelang tahun 2025-2026. Jadi mereka ambil serius lah tanggungjawab tersebut dan sedang melakukan pelbagai usaha untuk menjadikan ianya satu realiti. Dan antara benda yang perlu mereka lakukan ialah perlu menghasilkan spesifikasi yang betul, kerana mereka mahu menawarkan produk ni pada harga yang betul. Tapi sebelum mereka boleh menghasilkan produk ni pada harga yang betul, mereka kenalah ada rantaian bekalan yang sesuai di Malaysia ni untuk memastikan mereka boleh mendapat komponen dengan harga yang sesuai dengan apa yang mereka sasarkan. Dan menurut Dato' Zainal, dia orang memang telah melakukan pelbagai usaha untuk menjadikan ini realiti. The mandate given by the government, actually kita kena come up dengan DCB by end of 2025, by December actually. So far ni memang on schedule. InsyaAllah kita boleh launch the EV by that time lah. Given by based on the mandate given by the government. The one on the vendor development. Vendor development, basically one of the item that we are working on is that not only the product of the EV product but also the vendor development. So by mass production, we're going to have about more than 60 vendors, local vendors, participate for this project, and hopefully by then they are ready to take up all the EV related product development, not only for Perodua but also to other OEM. Selain daripada itu, kita juga mendengar kisah kenapa Perodua menghasilkan prototype MyV elektrik ini. Ceritanya sangat menarik. Jadi kita tahu bahawa Perodua tidak mempunyai sebarang sejarah menghasilkan kereta elektrik. Jadi mereka tidak mempunyai sebarang kepakaran untuk menghasilkan kereta elektrik. Tanggungjawab untuk menghasilkan kereta elektrik menjelang 2026 adalah satu tanggungjawab yang saya kira sangat besar dan sangat berat untuk Perodua. Jadi mereka telah pun mencuba mencari bantuan daripada Toyota dan Daihatsu, tetapi terbukti tak boleh kerana Toyota dan Daihatsu tidak ada produk yang sesuai untuk ditukarkan jenama menjadi sebuah Perodua. Jadi Perodua terpaksa mengambil keputusan untuk menghasilkan produk ini secara persendirian. Masalahnya mereka tidak mempunyai sebarang kepakaran menghasilkan kereta elektrik. Menurut jurucakap Perodua, dia orang start daripada ground zero, literally ground zero. Cerita sikit tengok. In order for us to actually engage dengan any third parties, because definitely we cannot produce a model alone, so we need to actually engage with the third party or engineering company. But then we have to ensure that we speak the same language. If not, kita akan jadi not the masters lah. Meaning our intention is actually to strategize. Our men are able to become masters and lead the project, not followers. So that's the reason why we go through all these hurdles, troubles. Sebab kena, learn from scratch. Really, we are ground zero. So What does it look like? When you kata learn from scratch, from zero to what for is example, because we are not actually having any guides, we have macam ni lah. I bagi contoh, you nak goreng ikan. So it's as simply as keluarkan ikan from the fridge and then minyak ada dalam botol. But now you actually get the kelapa tua, get the santan, perah, produce the minyak, and then ikan pun kena pergi cari dekat laut. So it's as tough as that. Meaning every single little thing that you actually need to actually produce. The part numbering systems, the standards, everything. Sebab zero. So right now, where are we at in terms of the goreng ikan thing? InsyaAllah kita dah jumpa dah ikan dia, minyak pun dah terhasil, tinggal nak buat menu je lah. So menu dia probably can be 3 rasa ke, can be Menu dah decide lah. Menu dah decide, cuma jadi sedap tak sedap macam tu lah. But the raw material semua dah dapat, insyaAllah. Which part of the EV
punya architecture or design that you say was the most challenging masa you nak buat? Actually, I cannot tell any one of it sebab semua challenging sebab you start daripada ground zero. In fact, kalau I cakap battery memang is the core lah. Battery because the vendors are not available and then you don't understand the language and then macam mana nak buat integration between all the otak-otak dalam kereta tu because now everything is electrical, the integration. So technically itu yang paling susah. Tapi actually the support team is also equally difficult because we start to talk about macam mana nak buat modular, macam mana sebab before this kita sentiasa ada guidance. Now is everything on your own. So just now you were saying about how you had to do or even all the coding semua. Yes, we do it by ourselves. Cerita sikit yang itu. So Kenapa that's important? okay, sebenarnya macam contoh, the reason why kita buat benda ni serentak sebab with the universities kita start dengan teori. Sebelum masuk teori tu kita belajar dulu sendiri through internet and benchmark ourselves, start down, ambil lesen and so on. So daripada situ tak adalah orang cakap foreign language nak talk to the university members. Bila dah masuk university, you dah belajar structured dalam bentuk yang lebih structured and organised. So theory and then practical, hands on. And then bila you masuk dekat dalam conversion, actually some of the items are off shelf. For example, benda ni ialah sekian, tapi you now understand the canvas language. Oh, yang ini yang really you understand the language. Now this is in this black box. So you understand the integration better. Bila dia ada issues, contohnya biasalah all of these are electrical and digitalized kan. So memang ada yang terbakar lah, ada yang meletup lah, ada yang tak connect. So you understand the troubleshooting better because you already have this hands-on and theory. So it's like these boys memang pergi buat algorithm dia semua bersama sitting side by side with the lecturers of the universities. So we have to do this lah sebab we have out of desperation perhaps ataupun hard times create stronger men and women. So I think it's really true lah. So that's the reason why we do this. Okay, so korang mesti nak tahu kan harga kereta ni macam mana? The targeted price basically, one of the item that we are now discussing, we are not going to sell above 100,000, but at the same time also we understand we cannot sell the car below 50,000. So we are now trying to, balance with what is the best scenario for our customers. This time around, because it is new to us and also new to the vendors, so most vendors kali ini kita buat mostly design-in vendors. So they have to come together with Perodua, for example, and then they have to learn, just an example lah, they have to learn a module supply concept. So they have to learn how to do the welding assembly, for example. They have to learn many things. So only thing is that out of the three items of motor, battery, inverter and so on, actually one of them have to be localized. That is the requirement by the government. So we are now working with some local vendors, and then there are system and items that need to be done in order for us to materialize that requirement. Can you say which component you've decided to localize? I cannot say right now because actually we are working both three components, but I don't know which one that we will be successfully localized. But most important thing is that what we want is that for them to buy our vehicle macam dia beli ICE. Maknanya the second hand value and everything will be same, and then they can sell the car like normal car. Jadi macam mana, adakah korang berharapan besar dengan kereta elektrik yang bakal dihasilkan oleh Perodua ni? Aku sebenarnya sangat teruja dengan berita yang aku dengar hari ini, dan aku sangat bangga bahawa Perodua telah mengambil satu langkah yang cukup bagus untuk belajar sendiri semua keupayaan menghasilkan kereta elektrik sebanyak mana yang boleh mereka belajar, dan cuba menghasilkan rantaian bekalan tempatan untuk memastikan kereta elektrik pertama mereka adalah kompetitif dan cukup sesuai dengan kegunaan di Malaysia. Yang menarik lagi, dia orang juga akan cuba memastikan bahawa kereta elektrik yang dihasilkan oleh Perodua tu akan mempunyai keupayaan untuk menjaga nilai terpakai dia. Sebab banyak orang komplain sekarang kereta elektrik bila dah beli, dia punya second hand value jatuh teruk. Apa yang dimaksudkan oleh Datuk Seri Zainal Abidin Ahmad ni, saya tak pasti macam mana dia nak pastikan nilai kereta terpakai elektrik Perodua ni tidak jatuh, tapi itulah salah satu usaha mereka. Okey, sampai situ je video saya hari ini. Kalau boleh macam biasa, tekan butang like dan kongsi ke dalam kawan-kawan, dan juga kalau boleh tekan butang langganan dan tekan butang loceng supaya tak ketinggalan bila kita buat video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insya-Allah.